Hi, this is from group of multinational corporation. But before that, let me introduce myself first. I'm the leader of the group, Karenina Fernandia. And after that, before to present our presentation, I want to introduce you to my team members. Hi, I'm Firna Andusen Sibarani. Hi, I'm Yolanda Emanuela. Hi, I'm Helga Salvia. Hello, I'm Nanda Dosi Perdana Putri. Hi guys, I'm Nadia Winadila. To introduce you for the substance of our presentation, let me explain it to you. The first point of our presentation would be introduction to the subjects of international law, followed by definition and characteristics of MNCs, status of MNCs in international law, legal basis for MNC recognition, rights and obligations for MNCs, regulations and oversights, case studies and of course conclusions. totally influenced. One unique thing from our presentation is we will also show to you the perspective of international relations, not only from international law, for several points. So let's first that give us Before we talk about multinational corporations, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu nih tentang pengertian dari subjek hukum internasional dan macam-macam subjek hukum internasional. Subjects of international law, according to Mukhtar Kusumaatmadja, is everything that according to the law can have rights and obligations and has the authority to conduct legal relations or act according to the provisions of applicable international law, di mana dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban serta berwenang untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, in general, legal subjects are defined as holder of rights and obligations. So, in short, the definitions of the subjects of international law is the holder of rights and obligations in international law. Di mana dimaksudkan bahwa sebenarnya secara umum subjek hukum itu didefinisikan sebagai pemegang hak dan kewajiban. Jadi pada dasarnya subjek hukum internasional itu adalah pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Di dalam pembahasan yang sebelumnya kita udah sempat membahas atau menyenggol dikit nih tentang state versus non-state subject of international law. Jadi kalau dari non-state in subjects of international law itu ada yang mencakup individuals, international committee of the Red Cross atau Palang Merah Internasional, belligerents atau pemberontak, terus juga multinational corporation dan transnational corporation dan lain-lainnya. Dan juga kalau dalam state in subjects of international law itu ada yang namanya negara atau states dan juga the Holy See atau Tanah Suci Vatikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai states versus non-states actors in international relations. Jadi states actors in international relations is represent formal government and sovereign states exercise authority based on territorial control and recognize legal status in international relations. And non-states actors in international relations are entities operating across national borders that influence global politics but are not formally tied to any government. So guys, maksud dari hal ini adalah bahwasanya jika di dalam hubungan states actors dalam international relationships ini mewakili pemerintahan formal dan negara yang berdaulat yang menjalankan wewenang berdasarkan kendali teritorial dan status hukum yang diakui dalam hubungan internasional. Sedangkan di dalam non-state actors in international relationship ini mengatur mengenai entitas yang beroperasi lintas dari batas negara dengan batas negara yang lainnya yang mempengaruhi politik global, tapi dia tidak terikat atau apapun gitu ya secara formal dengan pemerintah manapun gitu. Jadi pembahasan selanjutnya ini akan mengenai multinational corporation yang lebih spesifik lagi. Okay, next, in international law, there are two types of international law subjects, namely state actors and non-state actors. These two types of legal subjects have difference in their legal capacity, where there are those with full legal capacity and limited legal capacity.
So guys, the first one of subject of international law is states atau negara. Jadi negara ini merupakan subjek hukum internasional yang paling penting, yang paling utama dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara ini punya yang namanya sovereignty atau kedaulatan, di mana berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo di tahun 1933, sebuah negara ini memiliki syarat untuk memenuhi bahwa itu merupakan sebuah negara gitu, di mana negara harus memiliki wilayah tertentu, memiliki penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat dan juga memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. So, the next itu ada yang namanya Tahta Suci Vatikan. Jadi teman-teman, Tahta Suci Vatikan ini merupakan subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, menjadi pihak dalam perjanjian internasional dan menjadi anggota pada beberapa organisasi internasional. Nah, Tahta Suci Vatikan ini mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota terpenting di dunia dan merupakan subjek hukum internasional yang dianggap kedudukannya itu sejajar dengan negara. Dan Italia merupakan negara yang pertama mengakui Tahta Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Lalu yang ketiga ada yang namanya organisasi internasional atau International Organization. Ini contohnya itu seperti PBB atau United Nations, di mana kita tahu ya bahwa PBB ini didirikan di tahun 1945 untuk dengan tujuan itu menimbulkan perdamaian antar negara gitu teman-teman. Dan juga sampai sekarang pun udah banyak sekali ya negara-negara yang bergabung ke dalam organisasi United Nations ini. Dan juga ada organisasi regional seperti ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, di mana ini itu diikuti oleh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Baiklah, selanjutnya adalah yang namanya Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross. Jadi, Committee of the Red Cross ini merupakan subjek hukum internasional yang berpusat di Jenewa yang memiliki peran penting dalam sejarah hukum internasional. Nah, sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional itu memiliki ruang lingkup yang terbatas, tapi kedudukannya diperkuat oleh perjanjian dan konvensi internasional. Dan juga selanjutnya ada yang namanya kaum pemberontak atau belligerents insurgents, di mana kaum pemberontak ini itu muncul akibat berbagai masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Misalnya itu ada pemberontakan bersenjata. Kalau contohnya di Indonesia itu ada yang namanya gerakan Aceh Merdeka itu. Dan juga banyak lagi contoh pergerakan pemberontakan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada individu. Dan yang ketujuh ada perusahaan multinasional atau multinational corporation yang akan kita bahas pada slides berikutnya oleh rekan saya. Dan yang kedelapan ada yang namanya organisasi non-pemerintah. Then we're gonna start to talking about multinational corporations or MNCs. We need to know what the definitions of multinational corporations. So, multinational corporations is a private or corporate entity that maintains economic operations in more than one sovereign states, with the central or parent entity exercising control over subsidiaries or branches across those states, pursuant to integrate management strategy and which interact with international law via rights, obligation, or accountability mechanism. Dan sekarang dapat kita ketahui bersama bahwa hubungan antara hukum internasional dan hubungan internasional terletak pada pengakuan bersama bahwa perusahaan multinasional atau MNCs merupakan pusat dari tata kelola global, di mana kerangka hukum dan dinamika politik harus bersatu untuk mengatasi kekuatan korporasi dan memastikan akuntabilitas. And now we're gonna move to talk about the characteristic of MNCs atau ciri utama dari perusahaan multinasional ini. First, cross-border operation. MNCs operate in many countries subject to local laws. Dengan cara ini, they can expand markets, access global resource, reduce costs, spread the risk, and stay competitive
MNCs are bound international agreement atau terikat dengan perjanjian internasional karena mereka beroperasi lintas negara. They need legal protection, must comply with international standards, and try to reduce the risk of legal conflicts. Usually, they are involved in BITs, WTO, and OECD guidelines. Third, separates legal entities. This is the key characters of MNCs, di mana MNCs membentuk entitas hukum terpisah di tiap negara. This law complies with local laws, limit risk, optimize taxes, and adapt operation to each country condition. Dengan struktur ini, they can manage global business effectively while protecting the company assets. Fourth, limited legal accountability. MNC are not fully subject to international public law, sehingga mereka cukup sulit dimintai pertanggungjawaban di level internasional for wrongful acts such as environmental harm, human rights violation, or labor abuses, especially when these occur across borders. The last characteristic of MNCs is political and economic influence. Because of their large investment, job creation, and control of key sectors, states often become dependent on them. Their ability to relocate capital, lobby the government, and use international legal tools gives them strong leverage. Bahkan in developing countries, this thing can limit state sovereignty. Then we're gonna start to talking about multinational corporations or MNCs. We need to know what the definitions of multinational corporations. So, multinational corporations is a private or corporate entity that maintains economic operations in more than one sovereign states, with the central or parent entity exercising control over subsidiaries or branches across those states, pursuant to integrated management strategy, and which interact with international law via rights, obligation, or accountability mechanism. So now I want to present you about the status of MNCs in international law. Multinational corporations are not full subjects of international law because they do not have full legal capacities like states to have rights and obligation independently in the international legal system. MNCs are private companies and non-governmental entities without international legal person status. So MNCs generally have no rights or obligation under international law and do not have standing to litigate before the International Court of Justice or ICJ. Nah, namun demikian, dalam hal-hal tertentu, MNC itu dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka, dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara. So, there's the purpose atau tujuan hukum internasional itu menjadikan MNC sebagai subjek hukum internasional is to provide guarantees and protection for foreign investor by providing access to independent arbitrators and enforceable decisions so that investors do not rely on national judicial system that may be biased. Thus, the role of international legal provisions in regulating MNCs will exist if countries have transformed them into national law. So, ada bentuk perjanjian internasional yang merupakan instrumen hukum internasional adalah tentang MNCs adalah salah satunya the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights or ICESCR yang telah disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. We all know MNCs cannot directly sue a state in international courts. However, MNCs can challenge a state legal provisions under international law through existing mechanism, seperti melalui perjanjian investasi atau arbitrase internasional yang spesifik untuk sengketa antara perusahaan dan negara. International legal personality of MNCs is obtained through investment, arbitration, and contractual rights. So, here's the relationship between arbitration, investment, and contractual right which influence MNCs in the world of international law. So, the first one is foreign investment.
Foreign investment creates relationship based on international law which are governed by bilateral or multilateral investment treaties. Jadi, investasi asing itu menciptakan hubungan yang didasarkan pada hukum internasional yang diatur oleh perjanjian investasi bilateral atau multilateral. And then the second one is agreements. These agreements often include contractual clauses that protect the rights of foreign investors. Jadi, perjanjian-perjanjian ini seringkali mencakup klausul kontrak yang melindungi hak investor asing. So the third one is arbitration. When a country violates its contractual or international legal obligations protecting foreign investment, investor can file an investment arbitration claim to seek redress or bilateral investment treaty or BIT. Jadi ketika negara itu melanggar kewajiban kontraktual atau hukum internasional yang melindungi investasi asing tersebut, investor dapat mengajukan klaim arbitrase investasi untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian bilateral investment treaty. So the last one is contractual rights. Investment arbitration provides a neutral and fair dispute resolution mechanism which can enforce investors' contractual rights and states' obligation under international law. Jadi arbitrase investasi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan adil serta dapat menegakkan hak kontraktual investor dan kewajiban negara dalam hukum internasional. So, this is how international relation perspective saw MNCs in the world of international law. So, from the perspective of international relations, multinational corporations or MNCs are regarded as influential non-state actors that shape global politics and economics alongside states and international. So, this is how international relations saw MNCs. From the perspective of international relations, multinational corporations or MNCs are regarded as influential non-state actors that shape global politics and economics alongside states and international organizations. Jadi, MNC itu mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui keputusan investasi, lobby, dan partisipasi dalam forum tata kelola global, sehingga mempengaruhi perdagangan internasional, pembangunan, dan bahkan keamanan. Meskipun tidak memiliki kedaulatan dan kedudukannya dalam hukum negara, dalam praktiknya MNC itu berfungsi sebagai aktor transnasional dan yang tindakannya dapat mengubah hubungan diplomatik, menciptakan saling ketergantungan antar negara, dan berkontribusi pada kerjasama maupun konflik sistem internasional. So, of course, in conclusion, multinational corporations are established under domestic law, but also their global activities make them significant actors in the sphere of international law and also on international relations. And at the same time, soft law frameworks such as the OECD guidelines and in the United Nations areas like human rights, labor, and sustainability is totally can make MNCs to seen as hybrid legal actors that is rooted in national system yet also increasingly shaped and regulated by evolving the international norms. Sekarang saya akan memberikan contoh salah satu kasus pelanggaran daripada tanggung jawab MNCs, yakni kasus Shell oil spills in Nigeria. What went wrong? Jadi letak pelanggarannya ada di nomor 1, gagal mencegah tumpahan minyak karena perawatan pipa yang buruk. Yang kedua, pembersihannya tidak memadai setelah tumpahan, sehingga menyebabkan pencemaran yang berlangsung lama. Yang ketiga, menolak tanggung jawab penuh dengan menyalahkan sabotase atau pihak ketiga. Yang keempat, ini juga ada dampaknya yang berat bagi para komunitas, yakni beberapa halnya ialah air minum tercemar, lahan pertanian yang rusak, kehilangan mata pencaharian, serta risiko kesehatan. Yang kelima, masalah HAM, karena ini sudah termasuk pelanggaran hak atas kesehatan, lingkungan bersih, dan kondisi hidup yang layak. Now I'm gonna explain about obligations and responsibilities of MNCs. The obligations of MNCs under international law. Number 1, human rights. MNC menghormati HAM sesuai UN Guiding Principle on Business and Human Rights.
Number 2, environment. MNC harus memenuhi standar lingkungan internasional, seperti mencegah pencemaran dan degradasi. Number 3, compliance with international standards. MNC harus menjalankan due diligence, anti korupsi, dan kepatuhan terhadap regulasi host state. Now the responsibilities of MNCs under international law. Number 1, soft law instrument, seperti OECD Guideline dan UN Global Compact, yang bersifat sukarela, tapi diharapkan untuk dipatuhi. Number 2, CSR and sustainability. It means bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM. Di sini saya akan membahas rights of MNCs. Salah satu hak yang dimiliki oleh MNC adalah investment protection, yang dimana artinya MNC ini mendapatkan perlindungan dari nasionalisasi atau pengambil alihan sewenang-wenang melalui bilateral investment treaties atau BITs. Number 2, access to international arbitration. Di sini MNC dapat menggugat tuan rumah secara langsung lewat forum arbitrase. Dan MNC mendapatkan posisi hukum yang lebih istimewa dibandingkan aktor non-state lainnya. Yang ketiga ada contractual rights and legal certainty, di mana artinya MNC ini mendapatkan hak atas stabilitas regulasi dan kepastian kontak dalam berinvestasi. Number 4, commercial rights, yang artinya MNC mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual melalui instrumen nasional. Contohnya adalah WTO. Lalu kunci dari pertanyaannya, how are they held accountable? Di sini saya akan kembali memasuki materi, yaitu tentang international oversight. MNC atau multinational corporation sendiri akan selalu diawasi oleh organisasi-organisasi global. Beberapa di antaranya adalah WTO atau World Trade Organization. Mereka akan memastikan MNC tetap mematuhi prinsip mereka, yaitu national treatment dan juga most favored nations, yang dimana MNC tidak akan mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan perusahaan lokal, dan juga di mana semua anggota negara mendapatkan perlakuan yang setara. Jadi walaupun MNC sendiri adalah perusahaan yang terbilang cukup besar di antara perusahaan lain, mereka tetap akan mendapatkan perlakuan yang sama, tidak akan dispesialkan dan juga tidak akan dibedakan perlakuannya. The World Trade Organization ensure fair trade practice for everyone. Selain itu, ada juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Labour Organization yang disingkat sebagai PBB dan juga ILO. Mereka berperan untuk berupaya membuat code of conduct untuk MNC dan memastikan bahwa pekerja mereka memiliki hak untuk dihormati dengan representasi yang independen. Selanjutnya, kita beralih ke tingkat nasional, where the rules are actually implemented. Tanggung jawab MNC sendiri sering berasal dari soft law internasional yang tidak mengikat. Nah, disinilah peran negara itu menjadi sangat penting terkait MNC ini. It's the host country that adopts and enforce this rule through their national laws. Sebagai contoh, di Indonesia kita memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas. This law mandates that any foreign company brand must comply with all national laws. Singkatnya, perusahaan asing wajib mengikuti perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga memiliki Undang-Undang Penanaman Modal. Secara eksplisit, mewajibkan MNC untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. This show how a nation law can enforce accountability and ethical behavior. Sedikit kesimpulan dari saya mengenai regulation and oversight of MNC. Sebagai kesimpulan, meskipun MNC beroperasi di lintas batas, mereka tidak berada di ruang hampa. There's a strong framework of regulation and oversight. For our another case, it take to the number one multinational corporation group, which is Apple, that I already explained at the start of our video. And when it comes to the impact on international law, there are some of the points. The first one is the intellectual property protection, and the second one is trade and antitrust law, and also taxation and financial regulations, and also on consumer protection and standards. So the conclusion means also the end of our presentation, and thank you for watching.
So, ikan hiu makan ikan lele. Bagus kan, Le?